राजी रखती। एक रोज कपड़े इस्त्री करने का बोला तो कहने लगा, भाभी टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवाना पड़ेगी। मैंने सोचा रात होगी देख लूंगी। रात हुई तो होश उड़ गए। देवर इस्त्रीशुदा कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोला, चलें भाभी अब। ये कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं अपने बाजू छुड़ाते चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी बात ही ना सुनी। जुनैद, खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। मैंने अपने देवर को अपने शौहर को खौफ दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पर तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक ना सुनी। वो मुझे बाजू से खींचता आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। जुनैद, छोड़ दो मुझे, अल्लाह का वास्ता। मैं मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा रहम ना आया। वो मुझे खींच कर कमरे की जानिब ले जा रहा था। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा शौहर भी घर पर नहीं था, और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं फटी फटी निगाह से देवर की जानिब देख रही थी, जो अब सिर्फ आंखें लिए मेरी जानिब पड़ रहा था। मैं फिर से रोने लगी, मुझे मुझे जाने दो प्लीज। और फिर मेरी आवाज गले में ही अटक कर रह गई। उसने जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद किया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल ही की तो बात थी जब देवर मेरे सामने नजरें झुकाकर रखता था। कभी उसने आंख उठाकर मुझे नहीं देखा था, और आज वो क्या करने जा रहा था मेरे साथ। ये सोचकर ही मेरी रूह तरस गई और मैं अपनी साबका जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे जो देवर मुझे यहाँ तक ले आया। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय एक छोटे से भाई के। न बाप, न माँ, न कोई बहन, न रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था। मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी, चुनाचा मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा शौहर अच्छा इंसान था। वो ज्यादातर मसरूफ रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे शौहर ने बताया कि इसकी गैर मौजूदगी में सारा काम देवर करता है। वो सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना दिया करता था। इतवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े धो देता। 2 दिन बाद मेरे पूरे घर की सफाई कर देता। शाम का खाना बाहर से ले आता। वो पढ़ने में भी अच्छा था, इसीलिए रात को अपने लिए चाय बनाता तो अपने भाई के लिए भी बना लेता। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो सीधा साधा मासूम सा लड़का काफी मेहनती था। फिर मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो अल्लाह के करम से पल गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे बनाते हैं ये मेरे 14-15 साल भाई को अच्छे से पता है। अब तुम आ गई हो ना, तो इसका ख्याल रखना। इसे अपने छोटे भाई या बेटे जैसी मोहब्बत देना। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुननी और अपने शौहर से कहा कि फिक्र मत करें और मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि मेरा शौहर अपने भाई की तारीफें ही किया जा रहा है। खैर, अगले दिन मेरी आंख देर से खुली। देखा तो शौहर जा चुका था। मैं बाहर आई तो देवर को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल उसके इम्तिहानात हो रहे थे और वो खूब दिल लगाकर पढ़ रहा था। उसे देखकर मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने फौरन अमल करना जरूरी समझा। जुनैद, मैंने उसे प्यार से पुकारा। जी भाभी। उसने फौरन अदब से जवाब दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुझे खौफ दिखाई दे रहा था। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे कराओगे नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप बैठे, मैं अभी बना देता हूँ। वो खुश हो गया और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं एक अंगड़ाई लेते अपने कमरे में वापस आ गई और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10-15 मिनट के बाद ही जुनैद गर्मा गर्म नाश्ते के साथ हाजिर हो गया। मेरी भूख तो एकदम से बढ़ गई। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने तारीफ करते हुए कहा, भाभी आप पहले खाकर देखें फिर बताइएगा कि ये पराठा कैसा बना है, और ऑमलेट भी। उसके चेहरे पर मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंसी। वो चला गया और मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। इसके बाद मैं फिर सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था और अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और जुनैद के कमरे की तरफ बढ़ी। वो पढ़ रहा था। मैंने उसे कहा कि नाश्ता तो बहुत अच्छा बना था, अब ऐसा करना लंच भी तुम बनाना। बिरयानी बना लेना, तुम्हारे भाई भी शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथ की बिरयानी चख लूंगी।
اس کے بعد تو سارا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ بھابھی وہ دراصل میرا کل پیپر ہے، خیر چلے میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی وہ میری بات ٹال نہیں سکتا، اور ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کون سا افسر لگ جانا ہے۔ اسے بریانی کا بول کر میں اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ 3 گھنٹے بعد لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ صفائی میرے دیور کی کمزوری تھی، وہ گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر میری یہی روٹین چل نکلی۔ اکثر شوہر بنا ناشتہ کیے چلا جاتا، اکثر میں اسے بنا دیتی اور اکثر میرا دیور۔ اسے میٹرک کے پیپر ہو گئے تھے اور اب وہ فری ہوتا تھا تو سارا گھر کا کام بھی وہی کرتا تھا، کیونکہ میں تو ناشتے کے فوراً بعد سو جاتی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی۔ شام کا کھانا بھی دیور بناتا اور شوہر کے آنے پر میں روٹی بنا لیتی اور چائے بھی، جس سے شوہر کو لگتا کہ سارا کام میں کرتی ہوں۔ ہفتے بعد کپڑے میرا دیور دھو دیتا، وہ خاموشی سے سارے کام کر لیتا۔ میرا دیور اب کالج جانے لگا، اس کا قد کاٹ مزید لمبا ہو گیا، لیکن ابھی میں اس سے کام کرواتی تھی، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ کل میں نے فیس جمع کروانی ہے، آپ رات کو بھائی سے بات کر لینا، میں ذرا دیر سے گھر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری بھویں سکڑ گئیں کہ اب اسے پیسے دینے تھے۔ کالج کی فیس کم از کم 1 لاکھ تو ہوگی نا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر فضول میں اتنے پیسے اپنے بھائی کو دے دے۔ چنانچہ میں نے شام کو شوہر کو بتایا ہی نہیں، اور صبح ہوئی تو دیور نے فیس کا پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ تمہارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ ابھی تنگ چل رہا ہے، اسی لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا۔ یہ سن کر دیور پریشان ہو گیا، اس کا منہ لٹک گیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اس کے بعد دیور نے دوبارہ شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور دیور بھی۔ البتہ جس دن جس وقت مجھے دیور فارغ ملتا اس سے کام پر لگا دیتی۔ مجھے شروع ہی سے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں کام چور تھی۔ میں نے سوچا تھا سسرال جا کر نوکرانی رکھ لوں گی، لیکن یہاں مجھے مفت میں کام کرنے والا دیور مل گیا تھا، اسی لیے اب نوکرانی کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ جس دن شوہر گھر ہوتا میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا لیتی اور شوہر اس دن کھانا باہر سے لے آتا۔ میں بالکل ویسی زندگی جی رہی تھی جیسی میں چاہتی تھی۔ میرا دیور اب رات کو 10-11 بجے واپس آتا اور صبح جب میں اٹھتی تو کچن صاف ستھرا ہوتا، کیونکہ رات کو دیور سارے برتن دھو کر اور کچن صاف کر کے سوتا تھا۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے دیور سے پوچھ ہی لیا کہ تم رات گئے تک کہاں رہتے ہو؟ اس پر دیور نے کہا میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ دیور نے اسپاٹ سے لہجے میں جواب دیا اور چلا گیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ کہیں دیور فیس کا ذکر ہی نہ کر دے، کیونکہ دیور کے نام پر میں اکثر اپنے شوہر سے پیسے لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دیور اب بڑا ہو چکا تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا اور 2 مہینے میں کسی مشکل سے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ مجھے پورے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا، جو مجھ سے ہوتا نہیں تھا۔ میرے تو جیسے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ دیور نے گھر کو جانے کیسے سنبھال رکھا تھا، ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی، اب ہر جگہ برتن بکھرے رہتے تھے۔ وقت یوں ہی پڑ لگا کر اڑ گیا۔ دیور لمبے عرصے کے لیے گھر سے غائب رہا۔ کبھی کبھار دیور سے فون پر بات ہو جاتی تو کہتا، بھابھی دوست کے پاس راولپنڈی رہتا ہوں، پڑھائی جیسے ہی ختم ہوگی واپس آ جاؤں گا۔ 5 سال بیت گئے، شوہر کبھی کبھار اس سے جا کر مل آتا تھا، اور پھر ایک دن دیور واپس آ گیا۔ میں پہلی بار اس کے گھر آنے پر خوش ہوئی۔ میں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی، اچھا کھانا کھلایا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ دیور بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا، وہ پہلے سے کافی نکھر گیا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے دیکھا دیور اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تم اپنے بھائی کے بھی کپڑے استری کر دو۔ دیور نے یہ بات سنی اور کہا کہ بھابھی اس کام کا ٹیکس لگے گا اور فائل بھی جمع کرانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں ہنسی، مجھے لگا مذاق کر رہا ہے، چنانچہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ٹیکس ادا کر دوں گی۔ دیور نے سارے کپڑے استری کر دیے اور پھر جیسے ہی شام ہوئی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی ہے۔ شام ہوتے ہی دیور میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ چلیں بھابھی فائل جمع کروائیں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ کس فائل کی بات کر رہا ہے وہ۔ کون سی فائل؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو آپ کو آفس پہنچ کر ہی پتا چلے گا، دیور نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر یہ مذاق ہے تو میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، مجھے ضروری کام ہے، میں نے لاپرواہ انداز میں کہا اور اپنا بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ لیکن دیور نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے میرے بازو تھام لیے۔ مجھے تو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ جس دیور نے کبھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس نے آج مجھے چھوا تھا، اور وہ بھی اس طرح
ये बहुत बड़ी बात थी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ, मैंने गुर्राते हुए कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो गई। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे खींचकर कमरे की जानिब ले जाने लगा। मैं डर गई थी और अब उसे ये कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो जाएगा अगर उसने तुम्हें मुझसे बदतमीजी करते देख लिया तो। पर उसने मेरी एक बात न सुनी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जोरदार थप्पड़ मुझे मारा। ये थप्पड़ इसलिए कि आपने भाई को हमेशा धोखा दिया। वो गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई थी। फिर उसने एक फाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी। आप जो छुप छुप कर बिजनेस कर रही हैं, ये उसकी तफसील है। आपके जिम्मे जितना भी टैक्स है वो आपको अदा करना होगा। वो क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और ये देखें, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। जानता हूँ आप गलत कामों में मुलविस हैं, लेकिन इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से टैक्स अदा कर दें। उसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। वो वाकई ऑफिसर बन चुका था। इतना लंबा अरसा वो घर से इसीलिए गायब था कि वो ट्रेनिंग पर गया हुआ था। और इस फाइल में वो सारा हिसाब किताब है जो आपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए हैं। वो सारे आपको मुझे अदा करने हैं। मैं खाली नजरों से देवर को देख रही थी। जाने उसे कैसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था। हालांकि मैंने बहुत राजदारी से ये सारा काम किया था। जानती हैं, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते। पर आपने क्या किया? आपने मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू आकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं जानता था अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफरत करेंगी, भाई को मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसीलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। ये कैसा आईना दिखा रहा था वो आज मुझे। मैं तो जैसे जमीन में गड़ गई थी। आप चाहती तो नौकरानी रख लेती, पर नहीं, आपको मुफ्त में सब मिल रहा था। खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने ये फाइल मुझे दी है। वो आपको गिरफ्तार करना चाहते थे। मैंने उनकी मिन्नतें की हैं कि मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो। और ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रो दी। जाने क्यों मैं पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था। मैंने अपनी दोस्त के कहने पर शौहर से छुप कर बिजनेस शुरू कर लिया। लेकिन मैं जानती थी यह गलत काम था, पर लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अब वक्त यही था कि मैं तौबा कर लेती, अपने देवर से भी माफी मांग लेती और सारे पैसे उसे दे देती। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। सारा हराम का पैसा इनकम टैक्स वालों को दे दिया। देवर से माफी मांगी। देवर का ये एहसान काफी था कि उसने शौहर के सामने मेरी इज्जत रखी थी। और फिर उस दिन मैं सुधर गई। पैसा तो आनी जानी चीज थी, असल चीज तो रिश्ते थे, जो मैं अब खोना नहीं चाहती थी, ना शौहर को, ना अपने भाइयों जैसे देवर को।